Grand opening. Bakit ganun? Parang napaka-80s nung poster ko. Siyempre, pinag-ipunan ko pa to sa pag-opisina ko ah. So, yay to me. Ay, hindi. Maganda pala oh. Aba, masarap mag-zip-zip dito oh. Oh, di ba? Kita yung ano, yung Makati, ano, CBD. Oh, yan oh. Di ba? Yan yung ano, Guada Mall oh. Yung Guada Mall eh. Ito yung Rockwell. Wala pa rin tao ah. Check na natin. Ba't wala pang tao? Ah, naka-close pa pala ako. Ano ba naman yan? Ay, nako. Hey ma'am, good evening. What's your order? Milk tea. Boba. Right. Cover. Then straw. Here you go, ma'am. Ring the bell. You're welcome, ma'am. Thank you for... Wow, look at that. Pinatong niya yung pera dun sa baba. Alright, clean shop. Ba yun, tapon-tapon. Ay, putang ina mo.